Salut tout le monde, aujourd'hui j'ai un bon dessert pour vous, un bon dessert qu'on aime tous, c'est le pain perdu. السلام عليكم. اليوم جبت لكم واحد الديسير كيتسمى البان بيردو باللغه الفرنسيه. يعجبكم ولديت بزاف 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 بزاف، ربما تقريبا نص في المغرب ولا ما قلتش اكثر واكلينو في الصغر، يعني الامهات ديالنا كانوا كيصاوبوا لينا. لا غوسيت ديالها راه عندكم غتلقاوها في الفيديو اللي من بعد. كما لاحظتوا صاوبتو بالبوم une glace vanille, yani la glace vanille on peut se dépasser, les pommes normalement on les a, on peut le faire avec d'autres fruits si vous voulez. On va passer à la dégustation. En fait j'ai le salive qui passe là, tout à l'heure je suis tenté pour le manger, désolé. Voilà, on va commencer à la déguster. Voilà, c'est mon dessert préféré, هذا احسن ديسير عندي انا كنفضلو على جميع لي ديسير. كما كتلاحظوا معاه حتى لا بوم كونفيت، راه داير لكم كيفاش طيبوا بهذه الطريقه هذه. خليكم تحكموا، هادشي اللي غنقول لكم. Franchement, je vous laisse juger vous-même. Suivez-moi pour le reste de la recette. On va la préparer tout de suite. Allez, on y va. De retour vers vous. Voilà les ingrédients pour préparer notre fameux pain perdu. On va avoir besoin de 4 œufs, un demi-litre de lait, 100 g de sucre, quelques gouttes de vanille. On peut le remplacer avec les sachets Alsace sucre, vanille ou le fleur d'oranger. Ça dépend de vous. Ou un petit peu de cannelle si vous voulez. Pour la décoration, on va avoir besoin d'un pomme, 30 g de sucre cassonade et 20 g à 30 g de beurre. نعاود بالعربيه. غنحتاج لواحد 4 البيضات، نص لتر ديال الحليب، 100 غرام ديال السكر، واحد 2 قطرات ولا 3 ديال الفاني، ولا تستعملوا داك الساشي ديال الالزا ديال الفاني، ولا ديروا مزهر راه كيجي في تا هو لذيذ، ولا شويه القرفه اللي بغيتو عندكم. هذا تقدروا تبدلوا باش ما بغيتو. تفاحه، واحد 20 30 غرام سكر كاسوناد، سكر احمر، و 30 غرام ديال الزبده، حتى 40 غرام على حسب داكشي اللي تحتاجوه. كما كتلاحظوا معنا سهله، يعني ما كتحتاجش الوقت بزاف. ونحتاجوا واحد لا بريوش. On va avoir besoin de brioche qu'on va acheter dans le magasin. Si vous avez le temps de faire une, vous la faites. Mais moi je préfère d'acheter cette marque là, je vais pas citer le nom, après il faut chercher la bonne brioche pour que ce soit bon, votre pain perdu. Pour commencer, il faut essayer de couper des beaux morceaux généreux, parce qu'après cuisson ça devient trop petit. Des beaux morceaux comme ça. Voilà. Il les pose de côté. Voilà. Avant de préparer notre appareil, on va faire un petit peu nos pommes à caraméliser rapidement. Les pommes, on va la pomme n'importe laquelle, hein, c'est pas forcément rouge. Hein. مش فوق قطعنا الطرفخ تكون شويه طرفه غلاض، يعني ميكونش رقاق، كيجيو زوينين في البان بيردو. فوالا غنلقاو لا بوم ديالنا ونرجع لكم من بعد. Après avoir coupé et épluché notre pomme, on la vide rapidement. Après c'est un choix, vous pouvez le remplacer avec des bananes, d'autres fruits, hein. C'est la saison des pêches, abricots, pas forcément que des pommes. Mais puisqu'on va les caraméliser, vous allez voir ça va être très bon. Normalement les pommes on les a toute l'année. يعني بغيتو تبدلوا لي بوم ديروا شي فروه اخرى، راه البرقوق كاين دابا، المشماش، الخوخ. Alors dans une poêle comme celle-là, on va mettre notre beurre, juste la moitié, hein. Notre cassonade, et on pose nos pommes. On va les laisser caraméliser gentiment ici. Entre temps, on va préparer notre appareil tranquillement.
pour notre appareil. Il y a deux façons de les faire, vous allez voir. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe. On met les œufs. Le sucre. On va le remuer. On met le lait. On rajoute la vanille après. Ou ce que vous avez, hein, comme je dis, fleur d'oranger. On rajoute un peu de vanille. Un peu de cannelle. Les petits sachets. كما لاحظتوا درنا البيض مع السكر حركناه زدنا الحليب حركنا غير شويه بزاف بحال هكا ودرنا لا فاني ديالنا وغنخليوه بحال هكا يتربوزا شويه واحد 2 minutes ونرجع لكم. فوالا après 5 minutes exactement les pommes sont prêtes comme ça. دابا 5 دقائق نخليهم على جهه يتحمروا كنظهروا الجهه الاخرى عاوتاني تولوا بهذا الشكل هذا. نخليهم 5 دقائق ما بين ندوزو للمرحله الثانيه ديالنا اللي هي كيفاش كنصاوبو البان بيردو ديالنا. Juste verser notre appareil un petit peu dedans. Un petit peu pour faire le sucre qui travaillera plus tard. Il faut que ce soit que notre pain, la brioche plutôt, il absorbe bien notre liquide. Il faut appuyer bien comme ça. Il faut que ça soit, il absorbe bien notre appareil. C'est bien pour la cuisson après, qu'il soit pas sec à l'intérieur. On va laisser absorber bien quelques secondes. C'est comme un morceau d'éponge, on appuie dessus, en fait lui il tire vers lui. Voilà. On revient vers les pommes. Voilà, ils sont bien. On va les laisser glisser gentiment à côté. Ce qui est bien dans cette préparation, c'est qu'en fait vous pouvez tout cuire. Pareil, vous avez une brioche, vous la cuisez, vous mettez dans une boîte. Quand vous sortez, soit vous passez un petit peu au micro-ondes, soit si vous avez un bon four, vous avez le temps, vous pouvez le chauffer au four et vous pouvez le manger directement. C'est-à-dire c'est déjà prêt à être mangé. بالنسبه لهاد الطريقه اللي وريتكم تقدروا ديروا البريوش كلها ديروها بالطريقه هذه وطيبوها بنفس الطريقه اللي غنوريكم دابا وتخليوها في الثلاجه. يعني وقت اللي احتاجتوها تجبدوها وديروها في الفران ولا في الميكرووند واحد 20 سكوند غير سخونه وتاكلوها غتعجبكم بزاف. يعني ما تخسرش. المده ديال الصلاحيه ديالها واحد 3 ايام 72 اور. يعني ما تخسرش لكم حتى لاباري تقدروا تخليوها في الثلاجه. يعني ماشي مشكل. نبداو في الطياب ديال البريوش ديالنا بنفس الطريقه اللي درنا بها لي بوم. غنديرو بها لو غيس ديال الزبده اللي بقات لنا سكر كاسوناد شويه النص بعدا لتحت. خليو شويه يذوب. كما لاحظتوا تقريبا راه شرب كلشي وكنحطوه بهذه الطريقه هذه. نخليهم يتحمروا من جهه وندوروهم من بعد. Je veux juste vous donner une petite astuce. Par exemple, parfois vous avez des baguettes à la maison, du pain un petit peu vieux de la veille et vous voulez faire un truc avec, un truc sympa.
Voilà, par exemple, j'ai récupéré les petits côtés des brioches. Si vous avez des baguettes, vous faites la même chose, vous allez voir, c'est un bon gâteau si ça passe. On met juste le pain dans une boîte comme ça. Par contre, on coupe notre morceau de pain comme ça. On met un petit peu d'appareil dessus. Vous malaxez bien. Et chez vous à la maison, en fait, vous pouvez le laisser toute la nuit. Toute la nuit comme ça, vous couvrez, vous le laissez toute la nuit. بالنسبه للناس اللي عندهم واحد الزطاف ديال لي باغيت الكومير عندنا في المغرب، بقى ليهم يدير لاباراي، يشد الخبز يقطعو بالطريقه هذه ويدير عليه لاباراي ياك، ويخليه دوزي بول بحال هكا ويخليه في الثلاجه حتى الغد الليل. الا غيجي الصباح غيلقاه نشف تقريبا. انا غنديرها قدامكم دابا، يعني لا بريوش هذه ماشي بحال الخبز الاخر، سي با باغي. تجيبوها سوا ديروها في مول اكيك، كتجي بحال الكيكه طويله ولا عريضه. انا غنديرها غير في هذا السيركل هذا باش نطيبها من دو كوتي. فوالا تخلوها بحال هكا، وانا غنطيبها من بعد ما نكمل لا غوسيت اللي عندنا اليوم ونوريكم كيفاش جات. تو سويت بلاك. دابا نتوما ملي كديروا البلاك ديال لي كيك وداكشي سي نورمال. درت غير سيركل، درت بابي لتحت، كنديرها في الفران 200 درجه لمده واحد 20 30 دقيقه. وها هما لي بان ديالنا كيطيبوا دابا. فوالا كما كتشوفوا لا كولوراسيون ديالهم، كتخليو حتى الجهه طيب الاخرى طيب بنفس الطريقه. فوالا دابا بان بيردو ديالنا واجد، لي بوم ديالنا واجدين. نرجع لكم بور لو دريساج ان شاء الله. تو تالور نديرو الدريساج ديال اللي درنا وريناكم. سكر كاسوناد مع الزبده، وها هي شتا كي ولات بعد 20 دقيقه كاسونا. نزيدو غير بهاد الطريقه هادي. فوالا نديرو لي بوم ديالنا باش يبقاو سخان. حتى باقا سخونه، يعني استغل غير باش نكولوري من دو كوتي حمرا شويه، شفنا واحد اللون زوين. Vous pouvez constater après 20 minutes, on les a préparés, on a mis le beurre sur le cassonade. C'est un bon ça pour les gens qui veulent économiser un petit peu. Le pain qui reste, au lieu de le jeter, on peut faire un truc comme ça avec. Un petit gâteau. Ça devient comme une quête. Et chaque jour on coupe un morceau si c'est en longueur. C'est des petits cercles comme ça. Voilà, chaque jour on sort un. Voilà. C'est très bon. Vous allez essayer. Et c'est très très bon aussi avec la brioche. Hein. C'est mieux avec la brioche. Voilà, notre dessert il est déjà prêt puisqu'il est chaud déjà. On va juste à le poser. On va poser juste notre caramel et les pommes caramélisées. البان بردو ديالنا ها هو وجد كما كتلاحظوا فيه. فوالا جميل جدا. حطوه بهاد الطريقه هادي. نديرو لي بوم ديالنا. الا كانت عندكم لا كلاص ولا شي حاجه تقدروا ديروها معاه، ما كتقدروا ديروا غير لا بوم. لا كريم كراميل اللي عندكم سينو سي با لا بين، يعني سي ان بليس. انا باش كنزيد لي زاسيت ديالي. La glace aussi, il y a de la glace chocolat blanc, on dira. Comme vous avez vu, on a mis notre pomme, le pain perdu. On va mettre juste notre petite glace. Chocolat blanc, fraise. Ça se va mélanger. Hein. Voilà, c'est un bon dessert. Vous pouvez le faire chez vous.
pour se faire plaisir. J'espère que ce dessert ça vous a plu. Je vous dis bon appétit et à demain comme tous les jours. Et merci. نقول لكم حتى غدا ان شاء الله وديما جديد ان شاء الله. السلام عليكم.